Jasalo Agadula Dosra Bobon Holo Unity Tiprasha from Coaching Center Eba Lampurumai Tras ni Bukhaktui Orientation Kam Felicitation ni Panda Sonjaka A Panda Won Arwaingi Manja Phaka TTA Dishini CEO IS CK Jomadia TTA Dishini DCS Deputy CEO Udilian Ranghol Subdivisional Youth Program Officer Model Sudan Deborma MBBS MD Medical Gastroenterologist Dr. Manuel Deborma Assistant Professor Government Degree College Dr. Abhijit Deborma UTF ni President Sojol Deborma no Khoboi Kubuni Adongrok Abandawo Felicitation eba Boram Rujaka UTF by Gedalai Sak Sajung no Bukha Ketang Khaye Rungsrung Thani Kolok Kotor Ngai Rongno Keboba TCS TRPT TPSC IS Ngai Rongno Khaka Hamtei Boram Yaphaka Tei Abu Shimiya Pandano Naithogrui Ajago Manja Phapekha Rungsrung Tongnai ro Abu Haike no Kok Kejarkha UTF ni President Bahake Sakno Sinmung Boram Lama Kaham Manai Gobangma Kok Kejarkha UTF ni President Sojol Deborma Khana Naiji Norosing Mampilwo Tamsaka Ang je samane abang mukte ko jodi tongkhe pasare pula ang nainai GRPT ni successful candidate ni student ni sabo ta tongkhe kisa pasare GRPT ni ya patro bane sini Sonji, waktu ragu boleh kata. Sir, norok to kaisa UTF ni foundation kaisa songsal lai mani ngakai o je norok ni UTF ni bising tui tawkse tui norok je UTF o je baksa sung khnai ma kha je membership rok nahaloi ba bufuru simi songsal lai ka tai busu je tui success mani nukjakha actually tihini je panda habo UTF by songsajak abo UTF ni podre pod luku hamkai ni samung je khai tongo abrok ni bisingo kaisa part mane mo luku hamkai ni podre pod samung khai ni bisingo na kaisa part tamo UTF coaching sing je class run khai ni UTF NGO to songsajak man sing jotono seno 2017 sing sini NGO songsajak podre pod lama dekhe sini luku hamkai ni samung khai tongo o luku hamkai ni samung bisingo kaisa tongo sini coaching class sabno coaching rese je civil service aspirant jara TCS TPS UPSC abai podre pod sorkari chakri o jara chakri banane bade je porikha rok na nago o porikha rok na ni bade je nangmani coaching no ni market available je coaching center ro porina ni tangke ni Sir mo naro free wa da khairi free of cost sen khairo just
one time चिकन मिकन जों कायसा donation नावयाबो जों बरकनो कुचिं रुओ जे कुचिं न मार्केटाव बरक नामनानै थांगा yearly 40 থেকে 35 হাজার টাকা খরচ নাঙै दंमानि आबहाय कुचिं रकनो जों almost free of cost 500,000 नि कायसा one time donation नावयाबो सार ओ जे कायसा समु जे नोट रखै माने बाहाय क्लाइन बरक दे काले खाइना नरक नरिउ अब तो कायसा कुचिं क्लास संसा जागै दंमोनखे जेपो क्लास कन्टिन्यू मै थांगो जेपो जे सब्जेक्ट जे टपिक क्लास खाजो अब हायगोन लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंगली बरक जा जा नाङै दंमोन स्टडी मेटेरियल्स अब हायगोन जागै दङ ताइ रिसेंटली जों चिनि कुचिं नि जे स्टुडेन्ट दं पदरे पोस्ट सक्सेसफुल ङै दंमोन जों नुबै दङ बा जों मानखा गाहाम रेजल्ट रिसेंटली चिनि टीसीएस टीपीएस नि रिक्रुटमेन्ट चिनि खरकटाम स्टुडेन्ट खरकनि टीसीएस ता खरकसा टीपीएस मानखा ओ मानै रकनो न जों तिनि जीआरबीटी बतंग जीआरबीटी दङ पाउ टीपीएस कम्बाइन दङ अब हायगोन पदरे जों बारा या सिकाइसा सातपया गोबांबा सार बसर परसेंट रकनो रक बाहाय क्लाय सक्सेस माने नो percentage to ramui sanani kisa kothit tamui hande sini yago je chakri mani thanai candidate dong jema jebro sahoro je sar ang mankha apro jemse sing saimano kintu obahai bo sing nugo je gobangma candidate ro হয়তো কোনো কোনো কারণে সঙ্গে সাসা সাহরিয়া চাকরি মানখা জয়েন খাইয়া জব খাইদব হেবা সাহরিয়া আবহাইবো দङ नायनानै थांगा एकटा जारा साखनदाय सार सार ताम छाना नाय मा नरक ताम चौ जे नरक जे कुचिं खाइ थांगै नरक बे गरंगै जे चाकरि मा के छिमिना सक्सेस हिनाने नाकि पर जे ग्रेजुएट नि लोगो लोगो पर सक्सेस हिनाय अच्छा एक्चुअली ब्रक नि ग्रेजुएशन नि बागै त कुचिं रिया बरना जों कुचिं नुवा पदरे कम्पिटिटिभ एग्जाम फेस खाइने बागै क्रैक खाइने बागै सो बरना एकाडेमिक क्वालिफिकेशन मा सिनि फोरोंनै दं माने अमत फेरला जाक्से आमो टोटाली आलका लामासो आर चिनरो जों जे कुचिं होनो माने अब तो बेसिकली जारा ग्रेजुएशन कमप्लीट खालामनानै परे नि पदरे सरकारि साख्रि खापनानै बागै नाङै दं माने जे एग्जाम ओ एग्जाम नि बागै नाङै दं माने जे कुचिं जे प्रिपारेशन आबनि बागै जों कुचिं रो सो ग्रेजुएशन बा जों कुचिं रै दं माने अब टोटाली फेरला जा यस जों अबरो যারা কলেজে পড়ি দङ হয়তো সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার পড়ি দङ আফটার দ্য গ্রাজুয়েশন বো কম্পিটিটিভ এক্সাম আচুকনাই আবন বাগা তাবুনি সিমি প্রিপারেশন না নাই হিনি ইনকে বো কলেজে পড়ি দङ তৈবো চিনি কুচিং জয়েন খাইয়ে কুচিং रो का तिनि बा आमति फाइजार दङ होन खोनाबो सार आबन बागै सों मानि ना गोबां दङ दा अलरेडि दाख्लै 2025 नि बेचो सिनि 550 हाइ कैंडिडेट अलरेडि रेजिस्टार्ड बो कुचिं गाना लास्ट इयार सिनि गोबां किसा स्टूडेंट नखा तांले इटिए सिनि रिक्रुटमेंट नखा आखरबा सिनि बर गोबां का आसालाय आखलाय माननानै मुसुंलाय माने गोबां का जतन कुचिं जॉइन खालायलायखा प्रिपारेशन सर तिनि प्रोग्राम रेजिस्टार खाइ तामान जे फाइनाय दं अरो जे फाइनाय बरक खाइमाननाय आ तिनिनि सिमि हायना हाय जों डिसेम्बर 1 तारिखनि सिमि 2025 बेच नि बागै ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जोंना माने अब 7 तारिखो मोथागै रजाक माने तिनिनि सिमि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नो जों हायना हाय खुलुगै रेफिना अब कंटिन्यू चलगै दं ना बसक जरा चलनाय सर अब बसक जरा जों काट अफ डेट तो अब हायखे तामसो जरा नारक जागिया जेसक जरा बरक फाइदों बसक कैंडिडेट ना हाननाय बसान नरकले जों कैंडिडेट 1000 टारगेट खलै जों आखलाय दङ अंखे अब फुलफिलिंग एसक जराते जों नारबिनो तंलायनाय हयतो बता कयदिन बिसुंना अब फुलफिलबो ओंनै थांनाय अंखे दिनैनि प्रोग्राम मेनलि सिनि जे 2025 नि बागै रेजिस्टार खायनाय कैंडिडेट दंनो जों ओरिएंटेशन दोनानि ताइ प्रिवियस इयार नि जे सक्सेसफुल कैंडिडेट दंनो फेलिसिटेट खायनानि ओ कायनि नेहार मोननो दैयै सिनि तिनिनि पान्दा अर जों संसारायखा ताइ ओ पान्दाव सिनि सिकेसा जों बना हामबायदो ब साकबाय थिनि मुसुं मुंबाय फायो सिनि पान्दाव पार्टिसिपेट खालायबायखे ताइ जों बना एजे चीफ गेस्ट संलायना तिनिनि पान्दा प्रक्रा जों खालायलाय मानखा ओ बिदिनो जाना नाय दंनाय आं बिदिनो बेसोंथियाव साना जे 2025 नि सिनि बेच registration 1 तारिख नि सिनि सेंजाक माने डिसेम्बर 7 तारिख जरा सेंना रखा 7 तारिख नि सिनि मियासे जरा सें बन्द तनिखा ताइ तिनि नि सिनि से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना खानाय खुलु सर नर बे बाहाय के कुरुंनाय रजिस्टर खायना मसलाके लामा बाहाय वेबसाइट हाबका अंकना जोंलाय बुंबाना जोंनि वेबसाइट lamphunungnai.com बा lamphunungnai trust सर तसा रिपीट खायगा lamphunungnai trust ने गूगल टाइप खायगा अंकना जोंनि वेबसाइट माने वेबसाइट लिंक को क्लिक खाय हाबका अंकना एकदम फ्रंट नो
sini Number. kucing ni registration ni bagai jangan nanggal ni rojak kamu arah kami registration ba register now mana button lo klik aja karena bo registration kan sini kerja mana Sir, government ni phajing ti tauk shak pun tunar asu yareng gai thangka busu bufuran chimi kamu sa 2017 ni simi akan nor tabuk phano kuno korok da manka chubasu man kaya government ni fund able kaya ni bagai to government tu na জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই